भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभाङ्गं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिविद्यानगम्यं वन्दे भवभयविष्णुं सर्वलोकैकनाथम्। अज्ञानं तिमिरान्धस्य ज्ञानं वेदं शलाकया चक्षुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। प्रणतपतिहराय च निराचलनिवासाय। अच्छा पिला माने तुमके पाठ पढ़िया को भल लगे? पाठ पढ़िया को भल लगे? गणित तुमके केन लगे? भल लगे? भल लगे? क्या को देखि भल लगे? हाथ टेक देखिया, हाथ टेक। तो भल लगे नी? भल लगे, ठीक अच्छे। ताले ठिया पड़। तुमके खेल खेलिया को भल लगे? गणित करिया को भल लगे? गणित करिया भल लगे? खेलिया को भल लगे नी? भल लगे कि नहीं? भल लगे तो ठीक अच्छे। आग खेल खेलिबा तापर आमे गणित पढ़िबा नहीं? आग खेल खेलिबा कि आग गणित पढ़िया? आग खेल खेलिबा नहीं? ठीक अच्छे। गोल किना आग ठिया पड़। गोल ना ठिया पड़ देखिया, ठिया पड़ गोल ना। हाथ धरा धरी पड़। कहबी तुम हे अनुसार छाड़ छाड़ जाओ कहबो हैला। आस आमे खेलिबा, आस आमे खेलिबा, दस दस करी गणिबा, दस दस करी गणिबा, दस दस करी गणी आमे पाटिना, दस दस करी गणी आमे 25 को 2 10 5 1 कहिबा, 25 को 2 10 5 1 कहिबा। पुणे हाथर आस आमे खेलिबा, 10 10 करी गणिबा, आस आमे खेलिबा, 10 10 करी गणिबा, 10 10 करी गणी आमे 23 2 10 3 1 कहिबा। जाको मु कहबी से कहबा ला पाटिना। 2 10 3 1 आस आमे खेलिबा, छाड़ छाड़ बोलो, छाड़ छाड़ बोलो। आस आमे खेलिबा, 10 10 करी गणिबा, 10 10 करी गणी आमे 42 4 10 2 1 कहिबा। पाटिना 42 को 4 10 2 1 कहिबा। बर्तमान गणिब संख्या 1 2 3 पुणी 1 2 3 1 पाटिना 1 1 ठीक अच्छे। 1 जो माने पिला ये बस पड़। जो माने 1 कहल को माने कहल हाथ रख, हाथ रख बस ये बस, ये बस एकाठे। हाँ 2 को मान कहल ये आस, ये बस पड़। 2 जो माने एत पिला कहल। हाँ 3 को माने कहल 3 तुम 2 जन कहल। आउ किए कहना आउ किए कहला? हाँ ये पड़ा बस। पिला माने लुडू केबे खेलिज? छाड़ छाड़ लुडू खेलिज? हाँ ठीक अच्छे। तुमको बर्तमान मु एटा एटा कौन देखुज? लुडू गोटी। लुडू गोटी खेलिबा तो मत हरई पार कि नहीं? ठीक अच्छे। बर्तमान मु कौन करुँगी जे एठी गोटे गोटी देइछि हला। एठे मध्य समस्त गोटे गोटी देइछि हला। धर कागज धर गोटी देइछि।
କାଗଜ ଧର ଆକୁ ରଖିଥାଅ, ମୁଁ ଯାହା କହିବି ତମେ ସେ ଅନୁସାରେ କରିବ ହେଲା, କିଛି କରିବନି। ଏଇଟା ପିଲାମାନେ କଣ ଜାଣିଛ? ଏଇଟା କଣ ଜାଣିଛ? ଏଇଟା କଣ ଦେଇ କହିଲ? ଆମେ ଯୋଉ କହୁଥିଲେ 25 କେତେ 2 10 5 1 ଦେଖ ଏଟା 10 ଅଛି ନା ନାହିଁ? ଦଶକ ଅଛି। ଏଇଟା କଣ ଅଛି? ଏକକ ଅଛି ନାଇଁ, ଦଶକ ଅଛି ଆଉ ଏକକ ଅଛି। ଠିକ ଅଛି, ଦେଖ ମୁଁ ଆକୁ ଏଠି ରଖିଦେଲି, ଦେଖ ଏଇଟା ମୁଁ ତାକୁ ରଖିଦେଲି ହେଲା। ସମସ୍ତେ ସେଇ ପଟିକି ଦେଖ। ବର୍ତ୍ତମାନ କଣ କରିବ? ତମ ଦଳର ଆସିବ, ତମେ କଣ ଗୁଟି ପକେଇବ, ଦେଖ ଦିଅ ଗୁଟି, ଦେଖ ଦେଖ ତମେ ଏଟାକୁ ଏମିତି ଗଡ଼େଇବ, ପକେଇବ ହେଲା। କେତେ ପଡିଲା? 5। ସମସ୍ତେ ତାକୁ ବୁଝିଯାଅ, କେତେ ପଡିଲା? ଏଟା କେତେ ଟଙ୍କା? 10 ଟଙ୍କା ନାଇଁ, ଏଇଟା 10 ଟଙ୍କା ସବୁ ଅଛି। ଏଇଟା କେତେ ଟଙ୍କା କହିଲ? ଟଙ୍କାଡେ ମାନେ ଏକକ ହେଲା। ଯେତେ ଆମେ ଦେଖ ପକେଇବା, ଦେଖ ଦିଅ ମୁଁ ଦେଖ ପକେଇ ଦଉଛି, ଦେଖ ପକେଇଦେଲି। କେତେ ହେଲା? 3ଟା ପ୍ରଥମଟା ଯାହା ପକେଇବ ସେଟାକୁ କହିବ 10, ତାପରେ ଆଉ ଥରେ ପକେଇଲେ ସେଟା ହେଲା କଣ? ଦେଖ 4। ତେଣୁ ଏଇଠି ତମେ 10 ଟଙ୍କି 4ଟି ରଖିବ। କେତେଟା ରଖିବ? 4ଟି 10 ଟଙ୍କି ଏଇଭଳିଆ ରଖିବ। ବୁଝିପାରିଲ? ଯାର ଯେତେ ପଡିବ ସେତିକି ରଖିବ, ତାପରେ ପୁଣି ଆଉ ଥରେ ପକେଇଦବ। କେତେ ପଇଲା? ଟୁକ ଟୁକ କହିଲେ କେତେ? 1 ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଟିଏ ଟଙ୍କା ଏଇଟା ରଖିବ। ବୁଝିପାରିଲ? ବୁଝିପାରିଲ କି ନାଇଁ? ବୁଝିପାରିଲ? ବାସ୍। ତେଣୁ ତମେ କରିସାରିଲା ପରେ ତମେ ପଳେଇବ, ପୁଣି ଏ ଦଳ ଆସିନା ପୁଣି କରିବ। ଏ କାମ କରିସାରିଲା ପରେ ପୁଣି ଏ ଦଳ ଆସିନା ଏଇଟା କରିବ। କେତେ ଏଇଟା ହେଇଛି? ଏଇଟା କେତେ ଅଛି? 4ଟା 10 ଅଛି। ଦେଖ କଣ କରିବ, ଏଇ ଯୋଉ କାଗଜ ତମକୁ ଦେଇଛି, ଦେଖ 1 1 ତ 41 ତ, ତେଣୁ ଏଇଟା ଲେଖିଦବ 41। କେତେ ଲେଖିବ? ଲେଖି ଆସିବ ତମକୁ 41। 41 ଲେଖିଦବ। ଏଇଟା 10 କେତେଟା ଦେଇଛ? ଏଇଟା 10 ଘରେ 10 10 10 10 ଲେଖିଦବ 4 ଥର। ବୁଝିପାରିଲ? 1 କେତେଟା ଦେଇଛ? ତେଣୁ 1 ଏଠେ 1 ଲେଖିଦବ। ଲେଖିପାରିବ କି ନାହିଁ? ବାସ୍ ଏତିକି କାମ ଆଗ କରିବ। ବୁଝିଗଲା? ଧର କେତେ ପଡିଲା? ତେଣୁ ଆମେ ଭେନ୍ୟୁ ବେଶୀ ଡିସ୍କସନ୍ କରିବାନି। ଭେନ୍ୟୁ ତାପରେ ଆମର